Hi guys, today I will be sharing some tips about synonyms and similar meanings, which is one of the materials in the subtest in Literasi Bahasa Inggris. And because we can't afford to memorize every single vocabulary in the English language, so this is the tips that I consider might be useful for you. First question. Professor Jingras was part of a study published in Frontiers in Public Health analyzing the light emitted by devices. Okay, first tip is that to look at the context in the sentence. So we knew that the light is emitted by devices. Kalau kita sederhanakan pakai bahasa Indonesia, cahayanya itu berasalnya dari devices. Kita tahu dari mana kalau cahayanya itu berasal dari devices? Dari kata-kata emitted-nya ini, kata-kata yang ditanyakan. So we can simplify the word here. Kalau devices-nya itu dia memproduksi atau membuat ini, the light, cahaya. So we can go to the option because we already know that devices itu dia memproduksi cahaya, jadi kita tinggal cari aja kata-kata yang lebih sederhana dari emitted yang artinya sama-sama memproduksi. Atau kalau di sini karena dia pasif ya, jadi diproduksi. So dari sini kita udah kelihatan mana jawabannya. Shaded bukan, triggered bukan, produced ya karena artinya diproduksi dari devices. Okay. Then number 2, they contradict the popular assumptions about learning styles. The word assumptions in bold means, okay, assumptions. We can also simplify the word here. Assumptions, kita tahu kalau when we are assuming something, berarti sesuatu itu belum tentu benar. So, we can simplify the word by looking at the options. Measurements, enggak ya. Hypothesis, no. Notions, no. Statements, statements bukan. And then the correct answer is E, guesses. Karena when we are assuming something, then it means kita cuma nebak aja, belum tentu what we assume is right. So the correct answer is E, guesses. So the first step is by simplifying the word into something that is more familiar ya, karena kadang like di soal-soal LBE itu mereka sengaja pakai vocabulary atau kata yang artinya itu lebih gede gitu, yang bahasanya jarang kita temui, yang lebih sering dipakai di artikel science or something ya, extra foreign words that we might not be familiar about. Kadang mereka pakai itu, dan di opsinya itu biasanya pakai yang simple yang kita udah sering ketemu sehari-hari begitu. So number 3, people with bipolar disorder experience periods of extremely intense emotions. We can also use the same tip here, the same trick here. When we think about something intense, di bahasa Indonesia kan juga sama ya, intense. When we think about something intense, it means something is strong, sesuatu yang kuat gitu. Kalau kita mikir soal sakit yang intense, itu kan berarti sakitnya bukan sakit yang biasa aja. So it means like a painful gitu. Jadi kita cari di sini yang artinya juga kuat. Karena di sini kan extremely intense emotions. Berarti emotionsnya itu udah intense, extreme lagi. Berarti kan artinya kuat banget gitu. So we look at the option A, non-stop. Non-stop emotions bukan berarti emotionsnya intense atau kuat. So no. Broad, luas, jelas enggak ya. Constant juga bukan berarti itu kuat atau intense. Tough, no. So the answer is E, strong. Number 4, survey research confirms that interest in harnessing social networking for educational purposes is high. The word harnessing ini ya. Okay, first thing first, we look at the sentence. Tadi kita udah baca. And then we look at the option. Di optionsnya ini kita
bisa eliminasi, tapi kita cuma bisa eliminasi satu sebenarnya, which is minimizing. Ini enggak sesuai sama konteksnya ya, karena di sini kan positif, jadi minimizing jelas enggak. Avoiding juga enggak, sorry, my bad. So we have engaging, improving, and utilizing. Actually, the word harness itself means to make use, untuk menggunakan, untuk memanfaatkan. Okay, so yeah, it's quite tricky if you don't know the kata-kata asalnya, Jadi second tip is to know kata asalnya tuh dari apa. Harnessing, dia itu kan berasal dari harness, and harness itself means to make use of something. Jadi kita cari yang artinya to make use of something. Engage, itu kan enggak ya, engage kan berarti kayak attracting, kayak menarik sesuatu. Engaging, social networking untuk tujuan pendidikan, kan enggak ya. And then improving, improve kan berarti belum tentu dia itu memanfaatkan social networking for educational purpose. Dia di sini bilangnya kalau dia itu the interest, ketertarikan untuk memanfaatkan social networking itu tinggi, begitu. Jadi the correct answer is E, utilizing. Utilize sendiri artinya juga sama ya, kayak memanfaatkan. So is the correct answer. Number 5. Even though the profession is defined by education and the purpose of the work, it is understood that the local or position in which the professional stands makes a big difference in the role of its action. Consequently, different elements are required in process of individuals' education or training. Trik yang ketiga adalah to understand the context in the passage. Ini sebenarnya ada passage-nya ya, ada paragrafnya, but I only took 2 sentences from it biar nggak kepanjangan. Dan dari 2 sentences ini kita juga udah tahu. So after we understand the context, kita bakal tahu hubungan dari kalimat ke-1 dan kalimat kedua ini tuh apa. Jadi kita bisa lihat kalau kalimat ke-1 dan kedua ini punya hubungan sebab akibat. Mana yang sebabnya? Ini, yang kalimat 1. Dan akibatnya adalah ini. Jadi kalau kita sederhanakan, even though the profession bla 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 bla, the position which the professional stands makes a big difference. Akibatnya, different elements are required, blah 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 blah. So we know that consequently itu artinya akibatnya, gitu kan. Kita sederhanakan lagi, kita cari opsi yang artinya sama-sama untuk menunjukkan akibat. In return bukan, in addition juga bukan, itu jelas menambahkan. Ini as a result. Despite this fact jelas enggak ya, karena itu dia malah ini dong, menyangkal dong. And then as a matter of fact, no, karena itu memperinci. Sedangkan di sini kita carinya yang menunjukkan akibat. So the correct answer is C. Begitu. Number 6. In her most recent work, she found that familiar songs suited baby the most, more than speaking or hearing unfamiliar songs. Suited ini. I don't think we have to use all that trick. Karena di sini cukup familiar ya. It's an easy question. Dari sini kita tahu aided itu kan membantu. Oh ya, kita bisa pakai trik juga, yaitu kita translate ke bahasa Indonesia, like aid. First aid itu kan pertolongan pertama. Jadi aid itu pertolongan. Jadi aided artinya menolong. Gitu, kayak cheered. Cheer itu kan artinya apa ya? Semangat. So cheered artinya menyemangati. Encourage juga, jadi encourage artinya menyemangati. Satisfied itu memuaskan. And calmed ya artinya menenangkan, which is sama kayak suits ini gitu. Number 7. For journalism in America today, the news has been encouraging and dispiriting.
Oke, kita lihat di sini. Ini ya kata-katanya yang ditanyain. So, kayaknya ini udah banyak yang tahu, but kalau di bahasa Inggris ada vocabulary yang diawali ini, in, an, im, this, itu pasti artinya negatif. Diikuti dengan sebuah vocab ya, kayak discouraging ini. Kan kata dasarnya dari encourage, tapi tambahin discouraging karena encourage itu artinya mendukung, berarti discouraging itu tidak mendukung. Atau inability, ability kan artinya kemampuan, jadi inability artinya ketidakmampuan. Unbelievable, believable itu kan berarti bisa dipercaya, so unbelievable means gak bisa dipercaya gitu. Ini udah kelihatan jawabannya. The news has been encouraging and dispiriting. Jadi kata ini dispiriting. Jadi jawabannya yang benar A. Gitu. Spirit kan artinya semangat, dan encourage itu juga artinya semangat gitu. Jadi artinya discouraging itu mengecewakan karena kita nggak ngasih semangat, sama kayak dispiriting. Begitu. Number 8. A prominent group of researchers argue that even after correcting these biases, the slowdown was real. Prominent. A prominent group of researchers. Ini trik yang keberapa ya? I think it's the fourth one. Kita masukin kata-katanya yang ada di opsi ke sini. Wait. Dimasukin ke sini. Aduh. Sorry. Okay. Yang pertama. Kita understand dulu ya konteksnya. A prominent group of researchers argue that blah 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 blah. Kita sampai sini aja. A prominent group. Kita masukin ke sini. A well-known group of researchers. A well-known itu artinya apa sih? Artinya mereka famous ya. Artinya mereka terkenal. Kita simpan dulu. A precious group of researchers. Precious itu berarti penting ya, precious. Gak nyambung dong sama ini ya. So, maaf ini typo. Number C. It's actually shrewd. A shrewd group of researchers. A shrewd itu kan artinya pintar or cerdas. A shrewd group of researchers argue that even after itu nggak nyambung. And then D, attractive itu jelas enggak menarik. A, magnificent enggak juga, karena magnificent enggak seharusnya dipakai di sentence seperti ini. It can be used as like compliment dan enggak cocok masuk di sini. So the answer is A well-known group. Prominent itself itu artinya menonjol ya. Jadi kan sama artinya kayak well-known, terkenal gitu. Number 9. The dysfunctional regulation of VCM1 by misregulated MIR 128 impairs brain development, which may underlie brain size change in people with ACDs. Impairs brain development. Oke, kita bisa seleksi dari opsinya. Puts together, ini jelas enggak ya, karena dari kalimatnya ini kita tahu kalau impairs itu artinya dia membuat sesuatu jadi negatif. Brain developmentnya ini jadi negatif konteksnya. Nah, brainnya ini kenapa? Impairs itu artinya apa? Kan gitu. Puts together, jelas enggak. And then harms, kita simpan dulu. Slows down brain development. Enggak ya, karena brain development kan perkembangan otak. Perkembangan otaknya slows down, memperlambat perkembangan otak. No. And then D, drops, jelas enggak. E, enhances, jelas enggak, meningkatkan, karena artinya meningkatkan. So the correct answer is B, but there's also a trick that we can use. Impairs. If you think of a word yang artinya kayak impairs, kan tadi kan aku bilang di sini ya, impairs. Jadi berarti udah pasti artinya negatif dong dari kata pierce, impairs gitu.
if you think of an antonym of the word impairs, kepikirannya apa? For example, improve. Ya kan, improve kan meningkatkan. Atau memperbaiki. Jadi, kata lainnya dari improve atau memperbaiki, yang lebih sederhana dari impairs ini adalah harms, merusak. Gitu. And then for number 10, many parents do have qualms about how well schools are performing. Qualms. Qualms itu berarti sesuatu yang dipunyai orang tua terkait performa dari sekolah gitu. So qualms, beliefs kan enggak ya, request juga jelas enggak, remarks juga jelas enggak, views no. So the correct answer is E, doubts. Doubts itu kan keraguan. Jadi many parents punya keraguan mengenai performa dari sekolah. Kalau many parents do have beliefs, punya kepercayaan mengenai performa sekolah, berarti ngapain kita membahas itu kalau parents udah tahu dan udah percaya mengenai performa sekolah. So it's important for you to understand the context of a sentence or a passage, karena kadang nggak bisa diambil dari satu kalimat doang, perlu lihat kalimat sebelumnya atau kalimat selanjutnya atau kalimat sebelum dan selanjutnya gitu. I actually forgot the tricks that I have said, urutannya tadi gimana, so I will be putting it on the description to make it easier. So yeah, I hope it's understandable and I hope it helps. Perlu diingat kalau ini adalah trik kepepet. Kalau misalkan kita bener-bener nggak tahu arti dari kata yang ada di question, it's still important for us to expand our vocabularies because it might be useful in the future. So go read your books, read articles, watch movies to obtain more vocabularies. Yeah, I hope it's useful. Thank you for watching. Have a lovely day.